नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलको यो विशेष एडिसनमा हजुरहरू सबैजनालाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको यस एडिसनमा हामी आर्ट अनि सिनेमालाई लिएर कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। र जब पनि हामी नेपाली चलचित्रको कुराकानी गर्दछौँ, नेपाली फिल्मको कुराकानी गर्दछौँ, यस्तो केही फिल्महरू छ जसको नाम नलिकन यो प्रोसेस पुरा हुँदैन। भन्न पर्दाखेरि साइनो, तृष्णा, नेपाली बाबु, बादल पारी जस्ता फिल्महरू नेपाली जुन प्रोसेस छ फिल्म मेकिङको, यो प्रोसेसको एउटा इम्पोर्टेन्ट हिस्सा हो। र आजको यस एडिसनमा हामी यसै फिल्मका निर्देशक सिक्किमको छोरो उगेन छोपेल डेन्जोङपासँग कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। र हामी यस अन्तर्वार्तालाई दुईटा भागमा गरिरहेका छौँ, कम्पार्टमेन्टलाइज गरिरहेका छौँ। पहिलो उगेन छोपेल एज अ फिल्म मेकर अनि दोस्रो उगेन छोपेल एज एन एन्टरप्रेन्योर। सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, इट्स आवर अनर टु इन्ट्रोड्युस मिस्टर उगेन छोपेल डेन्जोङपा। सर्वप्रथम तपाईँलाई धेरै धेरै म बधाई दिन चाहन्छु। भर्खरै मात्र तपाईँ सिक्किम प्रज्ञा प्रतिष्ठान जुन पुरस्कार छ रश्मि प्रसाद आले यसबाट अलङ्करण हुनुभएको छ है। पुरस्कारहरूले एन्करेजमेन्ट त दिन्छ, प्रोत्साहन दिन्छ। First of all, thank you for having me on your show, Nirmal. It's always a pleasure to talk to you. पहिला त म सिक्किम प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरूले मलाई हिजो यस्तो ठुलो अनर दिनुभयो। तर यो अनर, अवार्ड्स, रेकग्निसन जसले पनि हामीलाई नवाज्यो भने पनि हामीलाई it comes with a huge sense of responsibility. You know, you just can't rest on your laurels and your achievements. So for me, it's a huge sense of responsibility, and I have to be a responsible filmmaker, responsible not only as a filmmaker but as a citizen. Filmmaking is a very integral part of my life, but of late मैले तपाईलाई भने जस्तै कति चाहिँ म फिल्म व्यवसायमा इन्गेज हुन सकेको छुइनँ, किनभने आफ्नै धेरै पर्सनल प्रब्लम र अरू कुराहरूमा व्यस्त भएकोले गर्दाखेरि म haven't been able to give my time to filmmaking. अब यस्तै अवार्ड्सहरूले, यस्तै रेकग्निसनले चाहिँ घरिघरि it keeps on tugging at you, you know, Exactly. and reminding you, you know, it like झकझकाउँछ हामीलाई घरिघरि कि I must do something, I must contribute even more भन्ने. My body of work is very small, so probably I need to work on it. So this is what exactly I wanted to discuss. हेरौँ भने त तपाईँले 4टा नेपाली फिल्म गर्नुभयो अनि एउटा हिन्दी गर्नुभयो है, with Mr. Bachchan, Amitabh Bachchan, and one Bengali film, Bandhu. So you are, you know, one of the strongest ambassadors of Nepali film worldwide. अनि तपाईँले 4टा फिल्म बनाउनु भयो अनि तपाईँको जुन फिल्मोग्राफी हेरौँ, अब करियर हेरौँ है, in comparison to that चाहिँ एकदमै कम्ती नै हो नि त। तर but still people remembers you for your body of work, your craft, and what you have given to the Nepali cinema. We just wanted to understand, like, you know, I mean, what keeps you so relevant? What do you think? What keeps you so relevant still today? Like, you know, people consider you as one of the best filmmakers. Very frankly, I keep on wondering, you know, म पनि अचम्भ लाग्छ, you know. तर like I said yesterday, you know, I must have done something good. I must have done something right. मैले कम्ती फिल्म गरे भए पनि सायद मैले ठिकै गरेछु जस्तो लाग्छ, किनभने मेरो the principles of life is very very clear, you know. I जे गरे भए पनि, whether it is filmmaking or the hotels that I make, or whether it is Yuksum breweries or anything, all हाम्रो जति सोशल वर्कहरू गरिरहेको छु, मोनास्ट्रीहरूको रेस्टोरेसनहरू गरिरहेको छु, मेरो फुल कन्सन्ट्रेसन चाहिँ जति सक्दो म I try to achieve excellence in whatever I do. That has been my fundamentals in life. So I keep telling the younger generation also, you know, you don't look at results, you don't look at the accolades and the awards and recognition. That is a byproduct of your hard work. मैले अहिले यो तपाईको क्वेशनको चाहिँ आन्सर चाहिँ म त्यही जान्छु, सायद मैले धेरै सायद मेहनत गरेर एकदमै परिश्रम भन्छ कि you know, try to use the craft to the best of my knowledge. I don't profess to be a very great filmmaker. I'm a very mediocre filmmaker, but I think within the parameters of filmmaking, I've tried to do my best. Sino, probably in those days when it got released 30 years back, it came as a breath of fresh air. किनभने त्यति बेला त्यही हिन्दी फिल्मकै कपीहरू गरेर आएको थियो।
अहिले जस्तो अहिले तपाईँको ओटिटीमा देख्नु पाउनु हुँदैछ 30 years back probably Sino had flashes of that I think during that time because you could relate to the characters there, you know. साधु कान्छा त्यो गाउँमा माथेर मत्तु हिँडिरहेको त्यो टाइममा त्यो रोटीवाला बट्टा बोकेर हिँड्थ्यो, गड्डीमा गयो अम्ला र पाला भेट्थ्यो, बजारमा यसो हिँड्दाखेरि त्यो रेगुलर क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ त्यो टाइमको सिनेमामा थिएन. इट इज देयर टुडे. So probably I made films which are slightly ahead of its time, just to laksa. Which you connect, I mean, like, you know, with the common masses. Yes, and I still try and do that. I in my whatever little films I do, I try to evoke that sense of place, evoke that sense. Like Nepali film banada म त्यो नेपालीपन पुरा ल्याउन कोसिस गर्छु. Like even if you see my last film बादल पारी, त्यसमा त्यो नेपालमा एउटा तीज भन्ने एउटा फेस्टिभल हुन्छ हैन. So I have played on that beautifully and cinematically also it appears very nice on screen. So probably these are the small things that get appreciated, and in Nepal also and I think you know, friends and supporters like you here in Nepal, the press has been very kind to me all these years and I'm very grateful for that. So जब तपाईले सुरु गर्नुभयो, you were at this very tender age of 22-23 हजुर. अनि then you had this, like, you know, I mean, connotation with a very, I mean, like, you know, stalwart of Bollywood industry, Mr. Danny Denzongpa is a mama. So was there a baggage, like, you know, a pressure, a kind of thing on you that oh, more Danny Denzongpa ko bhani jo, there has to be, like, you know, room to prove for me भन्ने त्यो baggage थियो तपाईको मा त्यति बेला when you started? Not at all, not at all. In fact, by virtue of being his nephew, I lived in a bungalow in Juhu. I had an air-conditioned room. I had a car to drive, and they used to call me VIP assistant because I used to drive to the studio those days. You see, so that was a big thing for me, and that baggage wasn't there. But yes, of course, the responsibility was there. Being his nephew, I have to live up to his standards. I have to live up to his expectations, and for that matter, what happened is I got that exposure at very early stage in life. Because those days Mithun Chakrabarti or Akshay Kumar and all these guys, you know, big stars of that time, we had only seen them on screen. So when I met them personally, interacted, so that gave one a lot of confidence. Mr. Bachchan was, I mean, Amit ji used to be in our house, in our home almost every day playing table tennis. So that equation helped. And we normally हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने हामीहरू सानो ठाउँबाट जाँदाखेरि हाम्रो अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ हामीलाई, सानो ठाउँको स्मल टाउनको भएर कस्तो होला ठुलो होला भन्ने त्यो फिलिङ हुन्छ कि अल द्याट चाहिँ बम्बेमा गएर ड्यानी साहबसँग बसेर र यत्रो महारथीहरूसँग इन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै डिमिनिस भइगयो. उहाँ पनि हामीहरू जस्तो रहेछ, नर्मल रहेछ. फेरि हाम्रो गुड फर्चुन अब टिएन एकाडेमीमा अब एउटा इङ्ग्लिस प्रपर पब्लिक स्कुल मिडियममा पढेर गएकोले गर्दाखेरि आई फाउन्ड माइसेल्फ बेटर इक्विप्ड एन्ड आई थिङ्क अलिक स्मार्टर देन लट अफ पिपल इन द फिल्म इन्डस्ट्री त्यस्तो लाग्यो मलाई. हजुर, त्यसले गर्दाखेरि मलाई त्यो मेरो त्यो जर्नी चाहिँ धेरै इजी भयो मलाई. त्यो स्ट्रगल हामीले देख्नु परेन. बट अफकोर्स हार्ड वर्क वाज देयर. धेरै मेहनत र परिश्रम गर्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ. There's no two ways about it. Absolutely. So your family has been a strongest support, especially your mom has been, like, you know, a strong support in your career, right? So Ajnabiko, I think 52 episode हुँदाखेरि चाहिँ you quit the show and you came back to be with your mom, you know. Then later she was, like, you know, I mean, diagnosed terminally ill हुनुभयो, उहाँ cancer हुनुभयो. I mean, when you go back to the memory lane and when you, like, you know, to process गर्नुहुन्छ नि त्यो मतलब, what do you think, like, was that a really difficult time for you? Because how you remember your mom today as on, like, you know? I think Mr. Bachchan keeps on saying जीवन एक सङ्घर्ष है भन्छ क्या. लाइफ इज अ स्ट्रगल निर्मल. एभ्रिबडी आफ्नै आफ्नै स्टोरी छ, आफ्नो आफ्नो स्ट्रगल छ. यो जिन्दगीको यो जर्नी नै पुरै स्ट्रगल नै हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ you know, I haven't been bereft of that. I haven't, you know, been excused from that. So my life has been a roller coaster. You know, the ups and downs in life has been very, very difficult, especially in my personal front, like you just mentioned. Being a child, that's the difficulty was there. So my mom fell ill, so I had to come back. So, you know, everything had to be put on hold. And for me, my mother, my family, my extended family is very important to me. I mean, you know,
we are a very close knit family. All my uncles, my cousins, we are very, that you have also seen. In fact, my friends say that, I mean, me and my families, we can, pull off anything or any event, like what you have seen during the launch of our yes. Dansberg and so many other events. Like even now, the restoration work which we do. अहिले हामीहरू त्यो माथि हुङ्ग्री मोनेस्ट्री बनाइरहेको छ, त्यहाँ म एक्लै होइन, मेरो दाजु, मेरो भाइहरू छ मसँग, मेरो साथीहरू छ. सो हुनुहोस्, यो दिस आई थिङ्क सानोदेखि नै जब टिएनएमा म स्कुलको क्याप्टन भएको टाइमदेखि नै, हेड बोय भएकोदेखि नै मलाई एउटा त्यो हाम्रो प्रिन्सिपल थियो मधुसूदन सिंह, उहाँको धेरै इन्फ्लुएन्स छ मेरो माथि. उहाँले मलाई बहुत इन्करेज गरेर उहाँले मलाई क्वालिटी सिकाउनु भयो. भेरी अर्ली एज, म क्लास 8 मा हुँदाखेरि उहाँले मलाई थिएटर ग्रुपमा हालिदिनु भयो. आर्मीको थिएटर ग्रुप थियो, ब्ल्याक ह्याट थिएटर वर्कसप भन्ने. त्यहाँ पनि एक्सपोजर पाएँ क्या हामीले, धेरै चिज पोसिबिलिटी दिनुभयो. एन्ड देन द्याट कन्फिडेन्स द्याट आई गट. सो प्रब्लली त्यो सबैले मलाई हेल्प गरेर चाहिँ अब सानो उमेरदेखि नै टु डेभलप द्याट क्वालिटी अफ लिडरसिपमा उहाँको धेरै ठुलो हात छ. र मैले अहिलेसम्म कतिवटा इभेन्ट्स भयो, 1990 वी डिड द्याट ह्युज सिल्भर जुब्ली सोदेखि लिएर अरू कतिवटा इभेन्ट्सहरू, फ्यामिली इभेन्टहरू, फ्यामिलीको कतिवटा चिजहरू हुन्छ, र अरू सोसल वर्कतिरमा पनि यो ग्रुप एक्टिभिटी गर्नेमा मलाई धेरै चासो छ. र आई गेट लट अफ सपोर्ट फ्रम माई फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स. वी आर लाइक, द बन्ड इज टु स्ट्रङ. Do you miss your mom still? Absolutely. Do you wish like she was there to see whatever you are doing, like, Aili? Surprisingly, my mom was not really enamored by my achievements and all. She was a very, I think, she never, thought that I'd done something really great or something. I had to really, say, I've won this award or something. She was very sort of cool to yesto matter money. She wasn't thinking, but I'm sure, being the only child and reaching this, I think alikati whatever achievements that have been achieved so far, I'm sure she would have been happier. Yes. But the bond, I lost my father when I was 4 years old. Oh. So it was just me and So my mom single-handedly, and my aunt. yeah. I had an aunt, my father's brother. She also literally Father's brought me sister. up. Yeah. So she, and I had another aunt also. So these two aunts and my mother, three of them never allowed me to feel the loss of my father. So I didn't grow up, feeling the loss of a father figure in the house. So, Mr. Ugen, अहिले हेऱ्यो भने the process of cinema making has changed a lot, है. तपाईहरुको समयमा अर्कै थियो, अहिले आएर हेर्ने भने it has become more complex, technologized भएको छ नि, है. So, especially जब नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको हामी कुराकानी गर्दछौँ, तपाईले जब यो चलचित्रहरू बनाउनु भयो, धेरै च्यालेन्जेसहरू थियो, अहिले सजिलो भएको छ. अनि अहिले हेऱ्यो भने नेपाली फिल्म अलिकति गएर कन्टेन्ट वाइज पनि चेन्ज भएको छ. तपाईहरुको टाइममा अलिकति लाउड हुने गर्थ्यो, इट वाज लाइक मोर अबाउट लाइक आई मिन धासम ढुसम, एन्ड अहिले आएर अलिकति कन्टेन्ट ओरिएन्टेड भएको छ. कसरी हेर्नुहुन्छ यो प्रोसेसलाई, यो चेन्ज हुँदैछ? I have a very Buddhist approach to this. हामीहरु बुद्धिस्ट भएपछि हामीले इम्पर्मानेन्स माथि बिलिभ गर्छौं, मिथकपा भन्छ. So I am a very strong believer in change. So one has to change with time. अब हाम्रो टाइममा सेलुलोइड थियो, बहुत मुश्किल थियो त्यति बेला काम गर्नु. We had to wait and we had to go through the training. अब अहिले त धेरै आसान सजिलो भइसक्यो. We have hundreds of filmmakers who are, I say, internet taught filmmakers and cinematographers also. So अहिले त the material that you have access to in the in the net, it's like tremendous. We had nothing. We had to completely apply your own mind and your own body, and you had to be there to learn everything, like from right from the ABC to the editing to the celluloid film to every detail we had to learn. But that way I feel like we are much more prepared, in the sense we had to go through the magnetic tape sound recording to the optical recording, and then the entire process of going to the laboratory to see seeing the the film actually taking shape. And that was a huge learning process. The sound recording systems were different, and I find it like very, very easy.
मैले पहिला के देखेँ भने फ्रम वेन वी स्विच फ्रम फिल्म्स टु टेलिभिजन त्यति बेला अब हामीले युम्याटिकमा सुटिङ गर्थ्यो that itself was a big change because there during our time we never had a monitor, so you had to remember everything. Whatever was filmed, it was filmed inside the camera. अब त्यो हामीले फिल्ममा पछाडि यो त्यो युम्याटिक त्यो टेलिभिजन गर्दाखेरि त मोनिटरको अगाडि बस्यो सबै त याद पाउँछ करेक्सनहरू गर्नु पर्थ्यो फिल्म मेकिङमा चाहिँ earlier film making you make a mistake you've had it there is no way to correct it so again you have to reshoot the whole thing अहिले त झन् तपाईको डिजिटल फर्मेटले त झन् यति इजी बनाइदिएको छ I can for me technically filmmaking is a child's play now as I understand the entire the technicalities you see lot of people now मैले पहिले पनि भन्ने गर्छु they get confused between technique and technology technique hasn't changed the technique is the same the filmmaking in fact we are much better equipped than the filmmakers now technology has changed so there we need to update as a as you say as an old timer गर्दाखेरि मैले 2019 मा मैले डिजिटल फर्मेटमा पनि ट्राभल गरे 13 एपिसोड खोज so that was a huge experience and then my whole crew नै मेरो आधा उमेरको सब 25 26 27 सालको केटोहरू सबै थियो and for me it was मलाई धेरै लर्निङ एक्सपिरियन्स भयो the process and the lighting and everything became so easy so I could मेरो त्यो जति पहिला सिकेको टेक्निक र टेक्नोलोजी चाहिँ एप्लाई गर्दाखेरि now filmmaking actually executing a film it has become like very very easy for me now right so धेरै इन्टरभ्युजमा तपाईले आफ्नो ओपिनियन राख्दै भन्नु भएको छ कि एनी आर्ट फर्म नीड्स अ पेट्रोनेज र जब हामी सिक्किमको कुराकानी गर्दैछौँ इनफ्याक्ट अब पोलिसिजहरू बनिँदैछ हैन फिल्म मेकर्सहरुको लागि सो हाउ डु यु सी लाइक स्पेशली व्हेन वी कम ब्याक टु आवर स्टेट अहिले हेर्यो भने अब धेरै फिल्म मेकर्सहरु छ मतलब उनीहरूको फिल्महरु पनि अब इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टिभलमा स्क्रिनहरु भइरहेको छ तर एउटा पेट्रोनेजको जब कुराकानी आउँदछ हाउ डु यु सी आई मीन डोन्ट यु थिंक लाइक द पोलिसी शुड बी मोर लाइक आई मीन स्ट्रङ्गर इन टर्म्स अफ केटरिङ द फिल्म मेकर्स और लाइक इन क्रिएटिभ फिल्ड हजुर this discussion I've had a very surface discussion with Pooja our film board yeah film board I mean she's one person she tries really hard she बिचारा कोशिश पुरा गरिरहेको हुन्छ उहाँ अन्त I have had the opportunity to interact with the CM साहब also with regard to the filmmaking in Sikkim तर मलाई के लाग्छ भने चाहिँ I think the first priority चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हो लोकल फिल्म मेकर्सलाई that is very important अहिले त I think this vocal for local is also trending so I think and not without any reason because हामीहरुलाई नै हाम्रै यहाँ भाइ बहिनीहरुलाई हामीले प्रोत्साहन दिएर हामीले उहाँहरुलाई इन्करेज गर्नुपर्ने हाम्रो उयो हुन्छ के भन्छ रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ त्यही सन्दर्भमा सरकारको पनि रिस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ भने सिक्किममा के छ भने सरकारको ब्लेसिङ्स बिना सरकारको फन्डिङ बिना हामीले केही गर्न मिल्दैन किनभने यहाँ कर्पोरेट हाउसेस छैन कर्पोरेट हाउसेस त हामीलाई नै प्रब्लम भएको देख्छु हामीलाई बिकज वी आर अलवेज रनिङ सर्ट अफ फन्ड्स गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ जुन अहिले नीति अपनाउनु भएको छ कि फन्डिङ गर्ने सब्सिडी दिने द्याट्स अ भेरी वेलकम मुभ बट आई फिल त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले स्ट्रिमलाइन गर्नुपर्ने जस्तो जरुरी देखियो कि कसले पाउने कसरी पाउने र हु आर वी गोइङ टु इन्करेज and to this effect only yesterday I was मैले पूजा बहिनीसँग कुरा पनि गरेको कि हामीले सायद एउटा कोर फन्ड चाहिँ हेरिराखेर हामीले एउटा स्क्रिप्ट भेटिङ गर्ने जस्तो गरिराखेर I think we should invite promising filmmakers invite their script vet it and then fund those films like almost 75% or whatever because some funding the filmmakers themselves have to bring with some sense of responsibility त्यो गरिराखेर चाहिँ एउटा फिल्मको एउटा movement start गर्नुपर्ने हुन्छ होला because otherwise I think lot of people are making films on their own with very low budget छैन भने फिल्मको त्यो लुक दिनु सक्दैन then lot of filmmakers get disappointed and then off the उहाँको जर्नी नै उहाँहरूले कट सर्ट गरिदिन्छ यसमा नआउने रहेछ भनेर so that way I feel Nirmal I thought I'll talk to you also I was thinking just my thought हामीले सायद एउटा युक्सम ब्रुरिज सिक्किम क्रोनिकल र मेरो ट्रस्ट छ आर्ट एन्ड कल्चर ट्रस्ट एन्ड माउन्टेन मुभर्स मिडियाहरू हामी मिलेर चाहिँ सायद एभ्री क्वार्टरली चाहिँ हामीले सायद
एउटा सानो वर्कसप जस्तो हामीले यहाँ छुम्बी रेजिडेन्सीमा गऱ्यो भने young filmmakers, we open the gate. I said, if anybody can come and we can actually discuss how, I can share my experiences and हामीले चाहिँ त्यो फिल्महरूलाई कसरी हामीले we bring them on track so that it gets made. Lot of films just don't get made. Exactly. त्यो चाहिँ हामीले त्यो गरेर त्यहाँ सरकारसँग हामीले अहिले गभर्मेन्टसँग इन्ट्र्याक्ट गरिराखेर यो फिल्महरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छ कि भन्ने एउटा त्यो विचार छ. प्रोबेबली वी सुड टक अबाउट इट एन्ड त्यो गर्नु सक्यो भने सायद एउटा फिल्मको प्रोडक्सन डाइनामिक एउटा प्रोडक्सन सुरु हुन्छ कि भन्ने. अदरवाइज film making activity is almost dead in Sikkim. Yes, and this would be a new beginning for absolutely, the filmmakers, absolutely. Right? So like slightly shifting the focus from filmmaker Ugen Chopel as an entrepreneur. So you plunged into entrepreneurship and there were the circumstances यस्तो समय थियो when you lost your uncles and त्यति बेला त उहाँहरुको बिजनेसलाई पनि तपाईले हेर्दिनु पर्ने सिचुएसन थियो and you yourself started your own ventures So alikati bhandinuhoस् न, how do you see yourself as, because you are one of the promising entrepreneurs in the state of Sikkim. So tell us how difficult entrepreneurship is in the state of Sikkim. It's extremely difficult. It's extremely difficult, and I really miss my uncles, both my uncles who passed away, because especially my uncle who's running Yuksam Breweries. He held the fort for so many years. The initial stages were very difficult, but then we had a honeymoon period as well, when we were there and there was nobody. But the whole dynamics of the market kept on changing. Now today the multinationals are there. अब हामीलाई आज चाहिँ यो मल्टिनेसनलहरुसँग हामीलाई संघर्ष गर्नु बहुत कठिन काम भइसक्यो फर एक्जिस्टेन्स, किनभने उहाँहरुको चाहिँ डीप पकेट छ, उहाँहरुले मार्केटमा पैसा फ्याँक्दिन्छ र उहाँहरुको जस्तो आज तपाईले अघि डिस्कसन गर्छ रिलायन्स जस्तो छ, फ्रीमा दिन्छ, लु चिनी पनि लैजाऊ, यो पनि लैजाऊ, दाम पनि सस्तो, बट यो लास्ट गर्दैन. यो चाहिँ सबै त्यो सानो सानो त्यो तपाईको ग्रोसरी शप्सहरु, त्यो किरानाज भन्छ नि, तिनीहरुलाई बन्द गर्ने एउटा माध्यम मात्रै हो. सिमिलरली यहाँ अहिले जस्तै यहाँ अब हाम्रो बियर मार्केटमा पनि एकदमै अब पब्लिसिटी गरेर अब we don't even have 1% of the amount of budget they have for publicity. त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो द onslaught of the multinational ले चाहिँ हामीलाई धेरै साह्रो पार्छ. त्यसले अब के गर्छ भने चाहिँ प्राइस बढ्नु दिँदैन, उहाँहरुले कन्ट्रोल गरेर दे विल मेक अल द लसेस. बट देन अब उहाँहरुले के गर्छ भने अब 2-4 सालमा चाहिँ जब हाम्रो कम्पनी चाहिँ अब सेक भएपछि उहाँहरुले हामीलाई किन्ने हो, त्यहाँदेखि तपाईको आज 70 रुपैयाँ 75 रुपैयाँको बियर बोतल तपाईले 120 रुपैयाँमा किन्नु पर्छ. बट डोन्ट यु थिंक, मलाई चाहिँ लाग्छ YBL सँग चाहिँ सिक्किमिज पिपलको एउटा स्ट्रङ इमोशनल कनेक्ट, सेन्स अफ बिलोङिङनेस. एब्सोल्युटली, बिकज आज पनि तपाईलाई खुशीको कुरा के हो भने सिक्किममा 80% हाम्रै मार्केट छ, तर हाम्रो अब हिटलाई त अब कसैले हिट गर्न सक्दैन. त्यो the hit is right there, म त्यही कारण म भन्छु हाम्रो सिक्किमे जनता जहाँ यो भिडियो सुनेर सबैले मेरो हात जोडेर I'm grateful to all of them for patronizing our beer. Yes, तर त्यो कारण एउटा कारण चाहिँ हाम्रो क्वालिटी पनि हो. हामीले एकदमै क्वालिटी राम्रो दिन्छौँ. हामीले पुरा मल्ट लगाएर बियर राम्रो क्वालिटीको अहिले जन हामीले लन्च गरेको तपाईको यो ड्यान्सबर्ग प्रिमियम त द्याट्स एक्सपोर्ट क्वालिटी बियर हामीले दिएको छ. त्यो पनि अहिले यतातिर ग्याङटकतिर त राम्रै गर्दैछ. बट के हुन्छ भने नि, स्पेशली द यङ्गर लट अफ पिपल, दे आर टु इन्फ्लुएन्स्ड बाई द मिडिया, द सोशल मिडिया एन्ड अल, सो द्याट्स वाइ टु देम माई मेसेज इज बी भोकल फर लोकल त छँदैछ. अब अहिले झन् यो ट्रेन्ड गरिरहेको छ, हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ हाम्रो लोकल. वाइल सेइङ द्याट, I wouldn't say, I'm not encouraging drinking at all, but if you have to drink our beer, which is a far more superior quality of beer. And on top of that, मलाई के लाग्छ, म के भन्ने गर्छु भने चाहिँ you're drinking the label, not the beer. अब त्यो बियर कसरी बनिन्छ, कहाँ बनिन्छ, मैले यहाँ यसमा भन्नु मिल्दैन मैले अब यस्तो मिडियातिर. बट लेट मी टेल यु, हाम्रो बियर चाहिँ क्वालिटी वाइज, एभ्रिथिङ वाइज, प्याकेजिङ राम्रो छैन भनेर वी प्याकेज्ड इट ब्युटिफुली अल्सो. सो आई थिङ्क this is the only industry, only label which has survived for the last 40 years. 40 वर्ष भइसक्यो. हामीहरु मात्रै होला अब सबै अब त्यो जिन्दगीको जर्नीमा दो बाटोमा सबै लड्दै गएर अब हामीहरु मात्रै छौं. हामीहरु पनि कति सालसम्म अब हामीले होल्ड अन गर्न सक्छ.
मेरो मामाहरू बितेकोदेखि अब ह्युज रेस्पोन्सिबिलिटी आयो मेरो माथि म बहुत कोसिस गर्दैछु मेरो फिल्डै होइन मार्केटिङ एन्ड रनिङ इज नट माई फिल्ड आइएम अ फिल्म मेकर बाई हार्ट मलाई पनि धेरै कठिन पर्छ त्यहाँ जानु फ्याक्ट्रीमा बस्नु त्यो फिगर्स त्यो के हेर्नु त्यो मल्ट आयो त्यो धेरै दिमाग खान्छ बिकज द्याट इज नट माई मेरो फोर्टे र फिल्ड नै होइन त्यो मलाई होटल चलाउनु गाह्रो परिसक्यो मेरो दुईवटा होटल सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ द्याट्स वाइ एम सेइङ आई मिस माई अङ्कल्स भेरी मच बट के गर्ने अब थाप्लोमा आएपछि त अब झगझगाएर पनि उठेर अब फेस गर्नै पर्यो र म त्यही कोसिस गर्दैछु कि म जति सक्दो मेरै लाइफ टाइमसम्म योक्सम ब्रुरिज बसिरहोस् जीवित रहोस् त्यसमा चाहिँ अब लोकल मान्छेहरूले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो किनभने हामीले सपोर्ट गऱ्यो भने हाम्रो पैसा यहीँ हो हाम्रो लाइफ चाहिँ योक्सम ब्रुरिजको लाइफ मेरो लाइफ हामीहरू सबै सिक्किमे मान्छेसँग पुरा जोडिरहेको लाइफ हो मल्टिनेसनल त यहाँ तपाईँहरूको आउने पनि होइन उनीहरूले यहाँ आएर डलर बनाएर कन्भर्ट गरेर बाहिर लाने मात्रै हो त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यो लेभल चाहिँ बाँच्नु बहुत जरुरी छ फ्रम माई साइड आइएम गोइङ टु ट्राई माई गिभ इट माई बेस्ट सर्ट You know that very well. Absolutely. So you are also the member of board member of NIT National Institute of Technology Rabang, right? जसको अब नयाँ क्याम्पसको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ. What is the status? खामदोङमा आउँदैछ हैन? Yeah, I have been यो अहिले NIT को डाइरेक्टर भएको मेरो यो 7 years भयो अहिले. I have still one more term left. यो हामीले यो ल्यान्ड यो इन्स्टिट्युट बनाउनुको प्रोग्राम चाहिँ बहुत पहिलादेखि ट्राई गऱ्यौँ किनभने राबङलाई चिसो भयो फ्याकल्टीलाई प्रब्लम भयो स्टुडेन्ट्सलाई प्रब्लम भयो बस्नेको प्रब्लम 1000 प्रब्लम्स त हामीले कोसिसै गरिरहेको थियो कि एउटा राम्रो जग्गा होस् आफ्नै क्याम्पस होस् तर त्यो के भइदियो भने चाहिँ अब एज पर द एनआइटी को नर्म्समा चाहिँ 300 एकर्स चाहिन्छ भने अन्त मैले चाहिँ बोर्डमा त्यही भनेको तपाईँले 300 एकर खोज्यो भने सिक्किममा कहीँ पाउनुहुन्न यो तपाईँले यो इन्स्टिट्युटै बनिँदैन यो भनेर द्याट वाज माई अलवेज माई आई टु पुट फरवर्ड द हामीले दिल्लीमा बोर्ड मिटिङ हुँदाखेरि फाइनली दे कम्प्रोमाइज एन्ड स्केल्ड इट डाउन टु 100 एकर्स अन्त उहाँ हाम्रो अहिले बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स हाम्रो उपाध्याय साहब हुनुहुन्छ गोविल साहबहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यताउता गरिराखेर अहिले 100 एकर्स जमिन चाहिँ हामीले खामदोङमा एक्वायर गरिसकेको छौँ अब काम चाहिँ सुरु हुन्छ अब हजुर अहिले भर्खर लास्ट विक मात्रै हाम्रो साङ्गा मिनिस्टर अनरेबल मिनिस्टर सोनाम लामा साहबले मलाई पनि बोलाएर हामीले त्यहाँ ल्यान्ड ओनरसँग इन्ट्रेक्ट पनि गऱ्यौँ र अब सायद अलिअलि सानो निग्लिङ इस्युजहरू चाहिँ सल्भ भइराखेर चाहिँ अब हामीले त्यो इन्स्टिट्युट चाहिँ सायद एन्ड अफ द इयरसम्म होपफुली वी क्यान स्टार्ट बिकज दिस इज समथिङ विच इज पेन्डिङ फर टु लङ म घरिघरि भन्ने गर्छु एभ्रिथिङ क्यान वेट बट अ चाइल्ड क्यान नट वेट अब त्यहाँ जति 4-5वटा ब्याचहरू त्यहाँ राबङलाबाट पास भइसक्यो उहाँहरूले त्यो फेसिलिटी पाउनु भएन सम अफ देम प्रब्ली हेभेन्ट सिन अ प्रपर मेसिन हाउ इट वर्क्स सो द्याट्स अ बिग हाम्रो ठुलो एउटा खामी हो त्यो हामीले द्याट इज अ बिग मिस्टेक विच वी हेभ मेड एन्ड आई डोन्ट थिङ्क वी सुड मेक फरवर्ड वी सुड टेक दिस फरवर्ड and the government just now I think CM Saab himself is personally taken interest in this so I think यो चाहिँ सायद अब नेक्स्ट इयरसम्म चाहिँ थाल्छ भन्ने हाम्रो ठुलो आशा छ हजुर हजुर अनि तपाईँ है साहित्य हाम्रो जुन अकादमी छ स्पेशली सङ्गीत नाटक अकादमीको तपाईँ अपोइन्ट हुनु भएको छ एज वान अफ द मेम्बर्स राइट हजुर यु आर वान अफ द मेम्बर्स सो what does it mean है personality from like small state like Sikkim representing such a huge forum हैन यसले चाहिँ कतिको पुश दिन सक्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो आर्टिस्टहरुलाई आर्टिस्टहरुलाई Sangeet Natak Academy, as you know, it's a huge thing for me. And when I was nominated as a member, I was thinking more धेरै यसमा काम गर्न सक्छु कि भनेर. In fact, just last week they've put me in the advisory board as well. Okay. So in fact, हिजो meeting थियो दिल्लीमा which I couldn't attend. Now I'm trying to juggle so many things. त्यसले गर्दा अलिकति टाइमको प्रब्लम पनि हुँदो रहेछ. तर for me, you see, half my life has been whether it is restoration work or the social work that I get involved in, all that is very very important for me and so is all these responsibilities. अब यो सङ्गीत नाटक एकाडेमीमा पनि मैले जाने बित्तिकै हाम्रो त्यो यसपालि त्यो आजादी का महोत्सव भन्ने त्यो 75 इयर्सको अमृत महोत्सव त्यसमा पनि I was able to nominate हाम्रो एउटा रेडियो हाम्रो वाइ काजी साहब हुनुहुन्छ हजुर उहाँलाई चाहिँ दो ही इज नट अ परफर्मिङ आर्टिस्ट
I pushed and pushed. They were saying, he has to be a performer. Like, all the other states have like deadly, अब dancers and performers and actors and artists रहेछ. अन्त मैले भनेको हाम्रो सिक्किममा छैन त तपाईहरुले त यसो त अवार्ड नदिने त होइन नि हामीलाई पनि त रेकग्नाइज गर्नु पर्यो वी आर अ पार्ट अफ द यु अलवेज मेक अस फिल लाइक वी आर नट अ पार्ट अफ इन्डिया एनीमोर त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि गर्नुपर्छ भनेर आई लिटरली पुश्ड हिम एन्ड आई बिकज ही वाज अ रेडियो आर्टिस्ट एन्ड as growing up as a child we really got influenced by him. Too much of contribution in radio. Yeah. हामीलाई because the हाम्रो डेन्जोङ लोके भन्छ सोङ्के in our Sikkimese Bhutia language, the programs we used to listen to him as a child. So his influence in terms of culture, tradition, preservation of songs and tradition, that's very immense. So for that they've accepted my proposal. So I think he's one of the recipients of the national award anytime soon, Azur. So that's really a big nice. For me it's a big thing, Azur. Okay, so as we wind up this interview, sir, which is the upcoming project in terms of cinema? Nirmal, I've been trying to do this for a very, very long time, but the last 5-7 years has been like very, very challenging, and it's been a roller coaster. My mom passed away, then the next year my uncles passed away, then my Danisa fell down, and then the entire responsibility of Yuxun breweries came on my shoulders, and then the COVID, and then of course the Khoj shooting, So that's like kept me like completely, I'm choco-blocked and handful and arms full bhaisakyo. My passion and my dream is to make cinema. Cinema is my first love. So I hope by the end of this year I'm able to consolidate whatever businesses are there put them on track, and probably next year with support from all you guys. Yeah. You all keep on tugging, pushing me. I have like so many other, well-wishers, younger people. You must have to come up with that. So for me, that keeps me alive. People like Naresh Shrestha, or all these guys keep on pushing me. Yeah, I have another cousin, Dr. Jameng Yatsun, all these guys. They keep on pushing me. Yeah, bhayana film. So for me, I'm like in the tight corner, and probably now I'm going to turn back and start making films again, which is my first love. So you thought filmmaking ma thiyo. मेरो final question ma तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, is there any accomplishment you would love to do, or is there anything जो तपाईले अहिलेसम्म गरेको छैन लाइफमा? Nirmal, I'm not a greedy man. As far as business is concerned, I'm done. I have one daughter. I think whatever is there, I think probably she'll be able to manage. No more hotels, no more business for me. I'm absolutely done. The rest of my life, I look forward to be of service to Pemayansi Monastery. That's where I come from. That's my legacy. So my monastery is there, and my other social work are there, and then probably the filmmaking is there, and I'll try my best to do whatever I can, because I believe that one line is very important for me. I believe that I have to leave this place a better world than I inherited it. So I think that sums up everything that I think I'm all about. Absolutely. Yeah. So as the once a superstar, Rajesh Khanna has said, like, Zindagi lambi nahi badi honi chahiye. I think it absolutely fits with you. Yes. Thank you so much, Ugen sir, sparing your time and sharing your opinion and thoughts. Thank you so much. Thank you so much. Wow, हुनुहुन्थ्यो the accomplished filmmaker and the entrepreneur from the state of Sikkim. We hope तपाईले यो कन्भर्सेसन मन पराउनु भयो होला. मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न अवश्य पनि नबिर्सिनुहोस्. Camera person आशिष गुरुङको साथ निर्मल मगर सिक्किम क्रोनिकलको लागि. Get all the credible news on the go. Download the Sikkim Chronicle app.